Selamat Paskah ma dihita saluhutna marbungu jalan rasni roha dohita sadarion di minggu pardingotan arahion ni Tuhan Yesus. Pestana bolo doon dihalakna porsia di sandok portibion. Huwa sohaheon ni Yesus napamagohon roha biar sian akasisianna naparohon lasni roha huhut marlojong mamaritahon haheon ni Yesusi ima juju ni Paskah sadarion dihita. Tutu ibanado Kristus Mesias ni debata naung monang madaluhon hamatean dohot huaso di sibolis nung ngahehe Kristusi hehe jalaringgas manang hita lau marsoba tutu hata marinde mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tomo palangit dohot tanoon. Amen. Unang homa biar audo bonana dohot ujungna, na mangulu do jala nang mate doau na jolo, jala idama audo na mangulu rosaleleng ni lelengna. Jala diau do anak hisu ni banuatoru dohot hamatean. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami,
Naman dok mulate do hami di ho alitan hon hodo dosa dot hamatean marhite-hite hamamaten. Jale sedangi hodo tanoman nami asa marpakirimun na mangulu hami alani haheyomi. Dang pola mabiar hami mida hamatean ay hodo uluan nami ruas mudo hami. Di pos satodo hami sina hulomon to hatiuron sian hamatean to hanguluan. Atong parguguy mahami mamuji dohot mangului ho di hari-hari pasangapon ho di bagasan haporsiaw na mangulu pay masahat tami tulapungmo. Amen. Mari dehita. Patik ni debata sihangoluta di bagasan pesta sadarion tersurat di sada Korintus 15 ayat 56 tolhas di ayat 50 songonom maridok disi. Alai dosa dosorop ni hamatean jalapati kido gugu ni dosai. Alai melihat madi debata napa monakon hita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ope hamu karungaku nahi naholongan marsihohot jala sumuboga mahamu jala lam sumuru matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ay di boto hamudo dang magopo halo jomuna di bagasan Tuhani ido sahatna atong rak mergugu mahita lau mangulahon na hobar tupati nai ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Mari dehita.
Fatopoti madosata diadopan itu hatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Napungudu hami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahun hati goran nami na mangasahun asin roham nagudangido. Say asi roham mida hami dohot sadok bangso nami. Sisa madosa nami saluhutna. Sesungguli maroha nami. Asamu baroha doh pangalahon nami. Alin Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguduh kami. Pasirep hami diri nami sadarion di jolom upara topotami tungjuk jodoh hai manibil sia dalam muda badia songon biru-biru nalilu. Baga-baga ni debata taringot hosan ni dosata. Isebe mangaluhon akan pinilik ni debata do nama mitori. Isu na madabu hamagoan Kristus Yesus nang mate ale dada holani nang mula mangulu do jala disia mun debata do ibana mangodihon hita. Hasang apa mak di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Tuhan
Tatangihon ma hatani tu hatta na ditotopon gabi epistel di minggu parningotan hayan di Tuhan Yesus Kristus sadarion tersurat di Pesalmen 20 sada ayat sada tolhas rode ayat pitu. Pesalmen 20 sada memukasian ayat sada tolhas tu ayat pitu songonom maridok disi. Ale Jehovah marlas niroha do rajai mida gugum jala marolop-olop situtudo ibana mida panuk pahim. Dilehon hodo tu ibana pinangido ni rohana jaladang dijual ho dipangido ni hatana. Ai ditemu-temuan hodo tu ibana aka pasu-pasu ni hado haron ditali-talihon hodo tu uluna tu palsere palaki hangoluat do dipangido sian ho dilehon hodo tu ibana diudut todo ari-arina ro disaleleng-lelengna tibul do hamuleonna dibahen panuk pahim hatongamun do hati pulun depe hoko tu ibana parhitiannya ke pasu-pasu do ibana di baik kosaling lelengna di pasabam hodo rohana marhite-hite lasni roha mida bohim ido sahatna martua mana tu mangihon hatani di bata jala nabiopsa. Amen. Mari deta. Tidak ko maha porsiau tai song lah tidak ko ni dong atas saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea di dibata Jehovah ido ama pargugu naso hatu dosan nato mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak di dibata Jehovah nasa sadai iman di tubuhon ni si Maria nagabi-gabian sienton di porbadia andora musuh Ido tu hata nato bau naberni di pahuan ni silatus nama te tarpajal lo ibradi hau pinar sila na tua tu berlutur dum ditanam na mulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgu lau hundu tu siamun di bata Jehovah amanai pargugu naso hatu dosani disiba ibadah paula sogo tu tanon manghumi halak na mangulu dohot namate au porsea ditondi porbadia jara adong sada huria nabadia huria atau panala Kristen akan nabadia doh dasani dosa doh dihatai namando mulak mangulu sogok daging dihalak nang mate doh dihanguluan na sora suda. Amen. Tatangi homa tikting ni huriata Shalom. Shalom. Horas marita salhudna. Horas. Uluan do suri berhala do HKBW Pospel Tajuk Tabalong. Pashaton selamat hari Paskah ma Tuhamu.
Rap marsaur mahita di pesta perjulu perningotan ari hahihion ni Tuhan Yesus. Pastor rohanami aka manginang, hal tahangi nami, iboto nami aka napo sebulung rodi sudi aka danak sikola minggu, manang di dia behanguna yang maringanan, toktong ma marlas ni roha hita di namar ningot ari hahihion ni Tuhata Yesus Kristus. Tuhata ma nama masu-masu hita saluhutna. Tuganup na tongon mangadupi ragam ni hamaolon dohot persahiton. Sari lehot Tuhata mahaguguon, jala sari ramoti Tuhata maakaobat dohot para medis na mangobati nang keluarga nama jagasa. Atong tapay utiut majo berita masa dohot nanaing si pamasaon ni Huriata. Ibadah Paskah paduahon. Di hari marsugut Senin tanggal 10 April 2020 patu pautaro ibadah Paskah Raya 2 ditongani bagas tabe jalatai huton mai marhite live streaming online na pinatupani Huriata mulai pukul 20.00 wita manang jam 8 botarik. B. Taringot pilihan tuaka nanaing pasahat pilihan tu Huriata boy mari pasahat marhite parhalado ni Huriata manang boy dotong langsung ditransfer tu rekening ni Huria. C. Sitangyak kono asarap mana kita manang yakot di bagas tabi ima na perjulu asa tumubi pulih keadaan saluhut bangso di Portibion menghadapi bencana pandemi virus corona manang COVID-19. Napaduahon asa tatang yakom manang keamanan negara dohot bangso Indonesia. Napatuluhon tatang yakom manang kesuksesan program tahun reposisi Injil HKBP tahun jending 2020. Berita parhebengon dohot aka berita ulang tahun doa kana asing. Lobi takasna ka manginang boy mataida di grup WA ni Huriata. Songoni ma tikting na masa di Huriata. Atiktung arong na orang lobi di tikting na upasat tami. Jumulo hami magirumaap tuhita sa luhutna. Mamaso-maso ma tuhata tuhita. Tapasada marohata martangiang mahita. Debata Jehovah amanami marhiti Yesus Kristus naung mula mangulu sian hamatean homokop pani perdosa. Madok mauliate jala puji-pujian di pasahat rohanami tuho ali Tuhan. Masalas rohanami diari serion. Dinamarningot tami diari haheheo musian hamateani. Jala huaso ni haheheo mido ali Tuhan. Na panguluho kami sahat rodi tikyon. Mauliati mariholi Tuhan. Dileokoro pegogoro habisuhot dihami saluhut parhalado ni Huriam. Buido pe dipatupahami acara perningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Nata pe Tuhan lungud rohanami. Ala sebuih hamirak marpungu doho akka saluhut ruasmu. Inorhon niya ka keadaan na masanuay. Alay posto rohanami alay Tuhan manang di dia penuang saluhut ruas mo maringanan toktong ma di bagasan pangaramotyo mo nasidan. Molo tungadong na di bagasan persahidon alay Tuhan lehon hamalumon. Molo tungadong na di bagasan hamaolon di mga dopi paragumulan di parangulunon lehon hagugu undohot pos ni roha. Ali Tuhan asiroham. Masagudang dunay na di bagasan biar di na mga dopya kana masa di parangulun nami. Ali pos roha nami leonom hagugu undohot habisuhon. Asa margugu kami mga dopi sa luhut nay. Jala marpos ni roha kami holat tuho ma ali Tuhan. Ali Tuhan mauliate mariholas rohanami ali Tuhan dia kepertikian na berpurion. Gudang do pasien nang malum sian persahiton COVID-19. Posto rohanami ali Tuhan nang tujuan ni ari.
Pasu-pasumu masaluhut para medis. Asa anggiat mergugu na sida ali Tuhan. Patupahon hamalumun tuang kapasien COVID-19. Margugu manang saluhut keluarga. Margugu manang pemerintah nami ali Tuhan. Margugu masaluhut aparatur negara TNI Polri. Na patupahon keamanan di negara nami. Jala margugu masaluhut masyarakat ali Tuhan. Jala marbisuk asa sabar kami ali Tuhan mangihutun anjuran ni pemerintah. Asa anggiat tumibu salpu persahiton ala ni COVID-19. Mauliate marihu ali Tuhan. Pasu-pasu manang saluhut uluan ni hurian nami. Asa anggiat tujuan ni arion. Toktong boy hupatu pahami ibadah pengujian nami tuho. Nata pedang boy hami rap marpungu dohot akaruasmu. Asi maroham ali Tuhan. Saluhut ruas musian namet-met satu nama godang. Rodiakan atumua. Nangakan atutuan nami na di pun apa sugit manang di dia betahe nasida marenganan. Toktong madilenggoman niya si roham nasida. Lehon hahi pasut di hami ali Tuhan. Pasu-pasu akan anilan ni tangan nami dohot pikiran nami. Pasu-pasu kaya nakun namin na ribagasan persikolahan. Pasu-pasu kaya nakun na baru tubo sa hibur-bur magudang na sila ali Tuhan. Domas yan parmaraan sunguni ng parsahiton. Ali Tuhan Jesus Kristus. Naung mula mangulus yan hamatian humokop pami perdosa. Perdosa gudang dohami ali Tuhan. Alay postorohan namin nung adi sisahobi sa luhut na dosa namin. Ajari perbisuhi kami ali Tuhan. Asa margugu kami mangulahon sa luhut na hopar tulungan ni Roham. Jala paingot kami ali Tuhan. Asa unang bihulaw kami akaulaon na maralo tulungan ni Roham. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Asi Roham jalo matanyang nami. Amin. Tapara di rohanan pikirata dalam bagi hatani di bata huhut marid de mahita sian buku di nomor 50 ada marid de mahita. Saudara rohata martang yang mahita. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti akka ati-ati dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluhut nak. Shalom. Selamat Paskah marhita. Selamat Paskah marhita saluhna. Ra arong sukun nyan piga-piga nga mga tusi. Haru lapatan di Paskah. Lusongoni haru lapatan di Paskah.
Bebeting hehe Tuhan Yesus. Siadi do dasarna. Bebe to bote beting paskama ai para supuna menarobani. Atong uji mazuhita mabuka 2 Musa 12 ayat sada tolhas tu ayat 14. Alai bahasa Indonesia mah hujaha asa sudah kita mangatus. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama ayat yang ke-12. Keluaran pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dan ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Solat narik terkait dengan Paskah, saya akan mengajak kita untuk memahami lebih dahulu apa itu sejarah Paskah dan mengapa kita harus merayakan Paskah, dan sesungguhnya apakah yang menjadi inti dari Paskah. Alani Paskah sesungguhnya sudah dirayakan oleh orang Israel sebelum Yesus datang ke dunia. Sekali lagi, Paskah sebenarnya jauh sebelum kedatangan Yesus. Paskah ini sudah dirayakan, yaitu ketika orang Israel masih di dalam pembuangan di Mesir, masih dalam penjara dalam tanda kutip di Mesir. Mari kita lihat ceritanya di Keluaran pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan baca untuk kita demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap keluarga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Pada hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Sebelum ke ayat 12, terjadi tulah yang terakhir di di Mesir. Ketika itu karena Raja Firaun tidak mau membiarkan Israel pulang ke tanah Kanaan, maka Tuhan ingin membuat tulah yang terakhir, kita tahu, yaitu kematian anak sulung. Dakola jolma doa kapahapanan. Alai adorang susah tutulahi. Sebelum Allah menjatuhkan tulah itu, Allah terlebih dahulu membuat peringatan seperti yang telah kita baca. Jadi buat mamudernai sesahom mai tuaka tiang nijabu tiang nibitu doh tuaka gerbang ninna. Puasa ibu mudar ni domba manang hapingi baru disesahut tuaka tiang songonom dia 12. Mari kita lihat di ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya.
Jadi ketika Minggu Palmarum, Yesus pun berangkat ke Yerusalem ingin merayakan Paskah. Maka katanya di ayat 12, ketika nanti anak sulung dari antara orang-orang Mesir akan diambil, akan mati, maka saya akan melewati rumah jika saya lihat di pintunya atau di tiang-tiang pintunya terdapat darah domba. Ala kebetulan sudah lo hala Israel mabainah kamu dari itu tiang di pintu lewat ma bolo tapakis telan waing malaikat mau ninna gabe melua ma sudah hala Israel dangadong bemate yang nakon holan di Mesir ma na terjadi. Maka melewati itulah yang kita sebut dengan Paskah. Paskah sian hata Pesak manang bahasa Inggris Passover manang petupas lapatanna lewat atau dilewati atau melewati lapatanna ketika kita merayakan pesta itu menandakan maut telah melewati kita. Bolo tadok selamat Paskah, bolo yelusihamu selamat Paskah gogo, berarti namu yakin dohamu bahwa kematian selama-lamanya telah terhindar dari kita, telah dilalui dari antara kita. Asal ma di hala Israel adong mudari. Anak domba yang diceritakan di perjanjian lama dan anak domba nasongon hewan natapahamin waeng pe. Tetapi anak domba itu sudah digantikan oleh Yesus. Itulah kenapa Yesus adalah yang disebut sebagai anak domba Paskah. Asa mudar di Yesus nama nagabe bolos tapakis telana pengamat dehita. Asa lewat kita sian maut. Maka siapa yang di dalam dirinya, yang di dalam tubuhnya ada darah Yesus, maka dia sudah pasti akan terlewat dari kematian selama-lamanya. Asa idu haporsiota Molo along do diri ton Tuhan Yesus marhite perdidion na badi data yakini bahwa Yesus itu ada dalam diri kita. Darahnya yang di kayu salib di hari Jumat itu tercurah bagi kita. Itulah sebagai tanda bagi kita supaya nanti ketika ada maut datang, bolo tumpe mate hita siap portibion, boido mate alang saliling dileleng na gebejup pamandon hanguluan ima di surga hasonangane. Jadi darah Yesus adalah sebuah jaminan bagi kita. Bukan lagi di pintu rumah, tetapi sudah di dalam hati, bukan lagi di gerbang-gerbang, tetapi sudah di dalam iman percaya kita. Atong haporsiai ma Tuhan Yesus sebagai domba Paskah, darahnya sebagai ganti penebusan supaya kita diselamatkan dari maut. Itulah yang menjadi iman percaya kita sebagai orang Kristen. Song nari Jumati hudok ngayaki ko masuk surga boleh najol matu hotor do manunga bahasa ala adong mudar ni Yesus dia. Imalas ni rohatta jadi molomate behita dang bemate saliling dilelengna alai mula mangulu mahita muse diari padoluhon rap doh Tuhan Yesus aduan di surga asonangani. Amin. Ima tahalasson jala masuk mahita muse lam mangatusi aharuna pinangidone barita Paskah di Tikyon. Matius 20 ayat 1 tolhas tu ayat 10. Jadi dang mol betu satta mulai merayah Paskah hita dang beasal tadok mulai didok selamat Paskah dang beasal tadok aleng atatusi be labatanna atong masuk mahita uturpuk jamita sadarion ima di Matius 20 ayat 1 tolhas tu ayat 10. Ujaha maju dihita hata di debata di pesta bulut dihita ala taboto Paskah dosa sitong na pesta na bulun di saluhut ala Kristen dang Natal bolutung pena perbudion gebe perayaan Natal na kebo nang apala binoto ala mungkin disira pas libur sude jadi disia rong akadiskon gebe heran na margay abis sitong na Paskah do dihita perayaan terbesar karena ketika Yesus lahir belum ada kesempurnaan dari penyelamatan. Alai ketika Yesus mati, dikuburkan kembali bangkit, itulah kemenangan. Jadi ido sesitong na pesta na bolon di halak Kristen. Bagaimana berita tentang
kebangkitan Yesus idok ma di Matius 20 lalu ayat 1 atau ayat 10. Songonom ma didok di situ apa yuti umak. Alai di buha-buhai juk di ari per idaun nasida au ninna sahat ni turbugi. Amanami nanami luar biasa monotajaha di pari tahun buhado akka paropuan sugu nei ngapitor di halapu di borhat lao tu haruburan abu hubayakon harumudum peradak nok alaniaha ala di pikiran na Yesus wahado te Yesus songot dia do sampai maradu dangi boto nasida bebiar di buha-buhai jukipe pola do dilojokon lahomat dapat Tuhan Yesus disogot ni arinai akainang akaparopuan di dia pehamu nuai arong do pena songonon nuai di zaman milenialon tibu manugut nai holat dungo itor Yesus di pikiran na itor Yesus dilului itor Yesus do di bagasa roha do hotakka semangat na arong do pihita na songoni holat dungo siap poroman langsung do mangalopi tangan itor mangalului Yesus manana itor nasing do talului manang holat dungo tor cucian dari mesin cuci do taingot manang holat dungo itor si lopau do si ingot to perjolo apalagi mau hurang boras si dapur dang bui nok be sampai holat dungo tong nama borasi pikir ya bang baharu sugut haru lopau nin dia do ta pikiri kan upagi buharu hamu akama ngakka saluhut nakka ama akka bawa di dia pahitan wai talu do hita tu akka parupuani isi do hitan wai holat tibu dungo itorjumolo Tuhan Yesus dilului manang gabi sebalik naro holat dungo terhabi di bereng mabe status mana holat dungo terkopi dilului mulu lebak itormelaga isi do hitan wai namaniru songan akka parupuanon itor Yesus di pikiran na perjolo holan hati haduh wak dungo di buha-buhai jugi paskah sadarion paingot tok kita asa anggiat bui mahita songo parpuani mamuka akka ulau ni tor Yesus majumolo talului jale Yesus mana perjolo adong di pikiran ta bahasa horok songo ni amangenang ko Yesus tabereng dicaritai ngapola buha-buhai juk akka paropuani ro tutanomani alai ngaparjulu Tuhani dohotakka malaikat disih neng dohonokku jumuluat do Tuhan Yesus dohok debata jumuluat do tuhattai siak kita adorang somamuka akka ulauta laus dungo pehamu jam 5 martangiang ajumulu dungo Tuhani siak kita itulah patan atau unang pala biar kita mamuka akka ulauta tu debata hita pasahatto nakka na adong di rohatta dohot mangido tutu hatta ahada rekod di hita amanami na mangihot kebangkitan Yesus itulah yang menjadi dasar dari gereja pertama haheheon di Yesus oddo pamuhai ni huria na perjulu asa oddo las di rohatta tuani do hehe Tuhan Yesus asa gawe boy hita marminggu na jolo tiki hehe Tuhan Yesus di hari Minggu manogot nai mamuk kasiani sudiak kasih sia setiap hari Minggu manogot nai terus ma beribadah lahu mangingot hari haheheon di Tuhan Yesus ima sahatu sonari jadi malu disukut tu hita malu marminggu tu gereja lau marhua doh udang do mardok lama puji Tuhan lain nak tangan asit tong nasalah doy ketika kita datang beribadah ke hari Minggu adong tolu hal besar na taulahon na parjolo na mangingot adong na temuli sukut teh apalagi keadaan sekolah minggu kalau kau pergi ke gereja mau ngapain lahau menaringoti ala memang ba ari na papitu honima maradi Tuhan Yesus sudi dorah kita songone teh itu tatusi sasitong na adong tolu bagian besar mengapa kita harus gereja setiap minggu beribadah setiap minggu yang pertama
bahwa kita menghargai, bahwa kita memang beribadah kepada Tuhan Allah memang di hari papituhoni memang Tuhan Yesus debata maradiam manopa langit dohok tanon kita pe ikut dohok memuji ibadah di hari papituhoni. Na baduahon ala na di hari Minggu manugutima hehe Tuhan Yesus. Na batuluhon ala di hari Minggu ima roh hasasaur ditodi perbadia. Asal roh kita berminggu tertulu bataulahon marningot kita ari di hari papituhom ma Tuhan debata maradi siana panopau na baduhon marpaska dohita na batuluhon na marayahon hasasaur ditodi perbadia dohita. Jadi yang sebatas hanya datang beribadah setiap hari Minggu itu salah. Maka Paskah bukan hanya terjadi sekali setahun, tapi perayaan Paskah akan terjadi setiap minggu ketika kita beribadah kepada Tuhan. Itu adalah Paskah karena kita memperingati bagaimana Yesus bangkit, dan dasar dari kebangkitan itulah gabiadong huria. Au sura sohehe Tuhan Yesus dangadong gereja, dangadong ibadah hari Minggu. Atong molomar Minggu hita mamuka di hari Minggu na nengrok tortengok mak dohok dohita namar Paskah di sih. Senantiasalah perayakan Paskah setiap minggu. Ala namar ningo dohita na hehe do Tuhan Yesus di hari na batuluhoni di buha-buha ijuki. Amanginang neholongan di bagasan Kristus Yesus na mangihu tabereng ma di ayat 2b. Turpuk sadarion di ayat 2b hujahama dihita. Songonom ma idok disi. Ayat tuat do suruh-suruan itu hasil banua gijang jaladong sahat digulang mabatui laos hudul di atasna. Yang namang gulang batui yang menggeser batu adalah malaikat. Na batuluhod dang jolma namang gulang. Asa dang jolma na malayani Tuhan Yesus hati hai alai suruh-suruan do. Inilah yang membuktikan bahwa Yesus bukan berasal dari dunia, tapi Yesus berasal dari surga, maka dia dilayani oleh pelayan-pelayan surga, yaitu malaikat. Atong dangadong bedihita keraguan bahwa Yesus itu adalah Allah. Allah malaikat do langsung na melayani. Na mayut ayat 4, tidak jo ayat 4 tidak songonon. Jadi akadok dok maparjagai di bahebiar rohana sida hirana mate do. Wasa dong perjaga di sini. Kenapa ada tentara di sana? Karena memang ketika itu imam membayar para tentara untuk menjaga kuburan. Idok nasida jaga kuburan di Tuhan Yesus. Jaga kuburan di Yesus. Atik buhan menitakwa kasih sian nenin. Memang pada akhirnya murid itu pun ketakutan bahkan seperti orang mati ninna. Alayan don udukna rodoak ka imam. Ibayar do murid tilaw margabus. Didok molo disuku jolman no di dia Yesus unang dokon hehda. Doko kamu mah netak ko do pergi nenin. Itu ada di cerita di Matius 12 di ayat 12 sampai ayat yang ke-13 boynon tabere. Amanami nami di ayat 5 dohot ayat onom ma taida. Yudok di ayat 5 dohot ayat onom songonon. Alainin na suruh-suruani mamadok parupuani. Una kamu mabiar ay huboto dilului hamudu Yesus naung diparsilakon. Dang disoni bana ay nung ngahehe ibana songon na nidok nahyan pasonok hamuma ida hamuma inganan hapiahan nai dang disiba ibana dang disilang ibana. Itulah bagi Kristen Protestan tidak pernah lagi memakai lambang salib Yesus tergantung, tetapi salib yang Yesus itu tidak ada lagi di salib. Dapat tuduhon bahwa Yesus sudah benar-benar tidak tergantung lagi di salib, berbeda dengan asing. Maka pahamilah sebagai orang-orang Kristen Protestan memakai salib yang kosong membuktikan bahwa dang disibe Tuhan Yesus, dang tersalib. Asa molohiabe mangisahi Yesus getung disilang dang palasihat ape. Lah memang dang disilangi be Tuhan Yesus. Ngahehe besiani. Asa dang palarikok bebelom muna Tuhan Yesus ketika Yesus dihina. Ketika Yesus diejek, dang arong bepola kita lahu dia mau berjilid-jilid, lahu membela Tuhan Yesus. Dang disi beibana, nunga hehe. Dang diportibio beibana, nunga dipaima kita dihasonangani. Amanami ketakutan yang terjadi sering membuat orang jadi gelap mata. Molo di Injil na asing gitu, gabe mabir doak kasih siani, tahutan. Gabe dok berobi gunin.
madoa ka malaikati. Baka dibereng pe Tuhan Yesus tang porsiana sida dipikir dui begu. Ape isi maruhi tanah ya memereng begu. Ape lagi malodong nama dok permata begu. Butamu do permata begu teh. Sampai sonari aku boto halapatan permata begu. Ale bolo mata hepeng buhu boto. Ale bolo permata begu rak katusi. Ape do nasida begu mana dibereng nai. Ale biasa doi molo adong biar di roh hari hita. Belum berdalak kita gulap-gulap menodong habang plastik na botar tortadok do pojong kira kita. Sabal alani biar tak. Maka ketakutan sering sekali membuat kita gelap mata. Gaya kita pikiri ma na adongi akan nagoyang na luar na jauhin torta pikir mah kabegui. Songoni mana terjadi. Hidup benar terdipengok tu nasida jangan takut. Tenanglah. Las dorohaku di pamaretan wain. Dang terlalu heboh menanggapi pandemi na masa di hita nuai. Dang pitor di biar hita. Dang pitor adong hata lockdown segala macam. Ali duduk tenang. Biasakan dirimu melakukan aktivitas dan ikut protokol dari pemerintah. Memang kata tenang sarupa dosong na dok pukul unak ko mabiar. Ala bolu mabiar hita. Na biasa petaulah buru gabe sana. Asa mengerupi kana masa di pergulunon. Ipayang turpukok kita. Tenang maju perjulu. Jangan takut. Unang gabi biarah kita. Perjulu hita dalu. Di bahanak kabir ni roha. So ngode jamitak kudak ka pertikin na salbu. So maldo mula na yang karam kapal laut. So karam do pe kapal laut. Amar mati jol may bagas. Marsidikian. Didigin na sada. Dongan na nasing. So ngode may digi marpatian. Dang karam do pe kapal. Aling agudang na mati. Alaniaha, ala sudi babir, tahutan. Adong musim mana perjulu sakit jantung. Tapi dang karam dobe kapal. Gogumu dang mati perjulu sebelum karam kapal. Sian ketika kapal itu karam. Ima dipengok tu hita sudang telu di bahe biar. Sudang gebeta anggap sudi akan masuk pelu bihu. Biasa mah kerjakan segala sesuatunya tenang supaya kita ketika di dalam ketenangan menghadapi yang terjadi. Budi lehos solusi setu hatta marita solusi daringkan. Dang tarpahe jolma lahu mengalului solusi ketika dia di dalam ketakutan. Atau pasca sadarion pengot kita saluhutna. Tenang majuhita dia kana masaun. Tang polo dohono muna tenang tu virusi. Hamu maju perjolo tenang. Bolo tenang peperusi bolo hamu dang tenang tong do. Ora do tong. Labatanna molo di meja virus. Molo humasusak kamu saya jama hamu sudah ngero unang marpungu-pungu hamu nin dadang ulo hamu tenang sodo virusi hamu don nolao baju pagi virusi tenang do virus isu mat do virusi na menyebar hita do menyebar ho virus dah kita hita do menyebar ho virus pala do tenang diamlah virus lah nggak salah husol mero do hono tenang kamu unang jolau tu luar molo so pala rekod unang marpungu-pungu molo sudah songoni tenang jolmai tenang do virus las mati sendiri namanya. Ido harus na dohonot tak. Jol maido na ikut tenang. Asa unang humarapus. Kung ido na beroro pa ni anggo tajung tabalongot to luario maradi mazunang along kegiatan ni turgo sudiak ke bertiga-tiga. Wah bisa rama. Betenang pihamu ijabu to luarion. Ngaso libuk kamu virus ya bertiga-tigaan. Dohok virus itu jabu. Ido benda dipengot kita tenang maju parjolo. Molo tenang dohita. Sodo dohot virus. Tang dohok be tu jabutta. Tang dohok be tu keluarga ta. Diinganan na may bana di dia nuai. So may berakhir pada waktunya. Mulu tenang do, merelus makatengyan. Jadi mulu aneng lau do virusos ya kita, tenang mahamu, merelus matangyanmu. Lai si martangyangi hamu, lau do pihamu tuak kada rame-rame. Dang dijangau kamu kebersihab muna, las margulasay hamu martangyang. Dang na men anu viruson. Na mangihuk masya turbukon. Alan ipas kasadaran pengotok kita. Tenanglah melakukan segala aktivitas, tenanglah dulu di rumah, tenang maju kita. Nangulah honakka ganub ulau tabi. Na mangihut di ayat pitu dohot ayat wal. Hujah maju di kita di ayat pitu dohot ayat wal songonomma di dok disi. Hatop mahamulau tu akka sisian nai babuahun naung hehe ibana sian namate. Jadi joluanan narohamu tu Galilea disima idomuna ibana nunga hupabuai itu hamu di ayat walu dungi hatop mana sida lao siat tanomani mabiar ruhut las situtu rohana sida
Marlujung donasida laho mamarita hossa tu akka sisianna. Marlujung donasida laho mamarita hossa tu akka sisianna. Abanginang hola juppa do holan juppa songoni didok suru-suruani borhak mahamu ngadisi Tuhan Yesus ni tur merlujung donasida sudi tung pianong biar narabi. Tur humalapo do sudi mereka tilah pajuk pada Yesus ada kerinduan. Gawe tiba dia suku-suku noaing. Arong do kerinduan di hitan noaing. Molo ditutup gereja. Arong do neng masih hol do betu gereja sautung do. Tertutup na gereja temang tak pernah terbangun di gereja. Udah habis berminggu jauh. Boleh sambil hudul mangopi. Apalagi sambil mangopi, yalsi masih sigaretin daripada sambil beribadah. Boleh gereja dan boy, boleh jauh bebas di naruman. Tertutup marak pala ibadah beta. Udah bersama ni. Tenangi barang pala lujan non habis miak tu gereja. Hemat aturan miak tu gereja. Ugat ti manong gabi pilihan. Nama siapa tu? Repot mahita. Tang si hol berohana. Habis dison baru merlujung. Adong do pehita manginang si hol do berfatta beribadah. Sautung do mebirau. Adong do pena sudungan wae. Manang terlebat dungo. Manang suguk manuguti di buah-buah hijau. Itu ribu hain lama kain. Akhirnya di buah-buah hijau mengarah dari hita lau tu pasca. Ale bulu bayon mengarah di lama kain. Mula anu siap pakai le sukum mai. Bahasa pakai udang ibadah hun. Ayah harus onarin, namun saya betul. Ayah paskan wae, nama betul. Ayah ibadah lan si koronon, so ningok bemanangahen, nama si korona tok salah. Ibadah dona lupa, ibadah dona nasu si hol rohana beribadah, si korona salah, omba hita kana. So tung darong de penang namudum, tang mangara di diri. So tung darong de pehita nasu si hol berohatta. Tutuhani, manang songonnya biasa ni ida. Olah tartu gereja hita, hatok do hita dungo, jala biasa na, bibir do hita terlebat. Alai, mulut tartu ibadah hari minggu, dungo pena maulan. Takola ni, mulut terlebat. Biasa na mulut tartu gereja berlujung di dunia di pinggir jalan ni, sedang terlebat roh angkutan, sarana. Ada mulut tartu gereja, bahaya yang memerdalan, lebetian. Nangarong semangat nadang buguna. Asaha gereja terlebat mak ngapas pe pas jamita jamita lau amin nama pas pelip dua hon pendon ngapelip dua hon saha gereja ibu di museum medang oli zulu ngai budi satu kena nama saya ibadah tong dope muru budi kasongonom pak buharo hita namangina jala odorora buharo dia kapartikian noengon harusnya Paskah ini mengingatkan kepada kita bagaimana murid-murid itu ketika disuruh ingin berjumpa dengan Yesus harus merlujung na sida tumpi adong biar ni roha akka perempuan na julu ba memang patang do bebas berkeliaran patang do merlujung ala idu ada ala di biar ni roha na sida dang peduli benda penting jumpa do Yesus berkati itinggal dua karet kalau hitan waing oriko do biari sasem berminggu Budu gawe bedang minggu holanane mangalop pedahan lau tuarisa. Daume saya pas kaun pos roha. Nah mangi utama ginang tayo dama judi ayat sia. Turbuk ta sadarion di ayat sia. Gidok songonon. Disi maro Yesus mardapot ton nasida nin nama damema dihamu. Orang-orang yang lari datang bersekutu kepada Tuhan sesungguhnya Tuhan telah memberikan kepada dia shalom manang pe damai sejahtera. Asasa sitong nadang adong be moloro hita tu bagas joro ni debata dang be gebe alani keterpaksaan. Asa dang adong be hita moloro beribadah apalagi di Paskahon dang adong be hita damai sejahtera. Isi naro beribadah napajup pada Yesus me. Isi napajup pada Yesus jalaon nama shalom manang pe damai sejahtera. Alai ni ida jut meloro tu gereja meloro beribadah. Olu do buhina heran yang tangis. Ngatoi naking berusaha i gereja merdalap pe hera keong soina melebak na. Hape ngamulai pe merende ibagas gereja tong do pe lebat-lebat. Tong do pe luaran nalilingan. Dung saha i balakang songonima
Disuruh tujuh lutong kursi na belakang dibuat. Mulai beribadah tetap madodon, tetap maneng mododok. Hola mulai ibadah saya dohot ibadah, mulak dohot amin. Keluar sa pintu gereja, tetap mododok. Nangadong semangat, nangadong damai sejahtera. Jala apalagi rupanya saya dong dope moloroto gereja. Nggak habis merayap di jauh. Hola sah di gereja. Songoni mamurhing di buhina, doho sah gereja tong murhing, laula pe tong murhing tong tabebeban. Sah tu jauh sa pelamudum tong murhing. Isuku nama tema, masa non murhing ko sen nasugo sa pesonari, sa pesubui homodumin. Asubo to, merminggu nak ngawat tarsipangkaro ni desianu, teripaki baju bagi. Era subuh tu harus songonin nei. Roma matai bulus mayelusi. Pala susah hoi nanga dan baju di halak. Nang pala si tersa ho pe si bele-bele ho natani halak. Ime natang na mesema. Las tubuh budo pala ni. Berbeda masa pepegi. Marsugo pedagi lo pebedeng mate. Lo gereja. Juk do masa songoni. Ono do marminggu gebeta persoalan di do maksud. Ono do ama ro marminggu tu gereja na terpaksa ro. Satu ngeremengi inata jejeu. Ujung nasaha ijeu. Isaha i gereja. Buhama carana ba ibalakang bebana. Sok ko sapik ko hoy na natte. Dang ibu di mau asa marsaur dongan ini. Habis sebut tong reses tidak 10 menit tu luar. So ini lebih gudang kita. Alam yang keterpaksaan. Dang adong bisihon di roh. Dang dami betong. Ujung dari pikiran na. Buharo teh. Budi man nona mulak gerejon. Ide dusia nunai. Ide mapakelen na bagano segala macam. HP ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka Yesus akan berkata, damai sejahtera bagimu. Adong hata shalom. Ikonina ma tubadi hita gaduk marsada-sada. Jadi mulak siya gereja, memang ikut damai nama tong. Ikut las ni roha nama hita marodopolo. Molorok kinapin na dodon. Toy mabahabe no. Mulak siya gereja, bedenggam. Bolo pas markur pehita, adong dongat tafils. Nang gak bisa tarsitalan ni. Toy ma, adong dope minggu depan padeng gatto. Monodong pejol mabaga pahianna. Nang pala bereng, tujulo mabereng. Bulugoy kursi bereng. Asa fokus kita beribadah. Aso nang gak bisudi pikiran to diguh yang kasih roha. Ujung nan non gak bidang adong dame di hita. Atong dame mahita. Ala jumpa do hita doho Yesus. Mamukka pas kasadaryon. Ketika kita beribadah, apalagi non saya hamu beribadah. Mudah-mudahan adong madame di kita, adong masyalom di kita. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini, ketika Anda beribadah, biarlah shalom, biarlah damai Tuhan senantiasa melingkupi kita. Ayat 10 mah, turbo sadarion ayat na berpudi. Ujaha jo di kita ayat 10, ayat na berpudi songonom mah didok di sini. Jadi didok Yesus mah tunasida, unak kamu mabiar lao mahabu madokon akka anggit kutugal leya disima idaun nasida aw. Unak kamu mabiar dame mahamu lao mahamu tu akka anggitku tu akka boleh di bahasa Batak dedok lao mahamu madokot tu akka anggitku di bahasa Indonesia dedok kepada saudara-saudaraku. Adong agama rasongoni madok. Adong agama di pertibion na roh Tuhan na madok tu kasisian na anak-anakku manang saudara-saudaraku akka anggikku ninna. Wala agama Kristen do na Tuhan na madok akka anggina sudi sisian. Itinggal honak kasisian itu Tuhan Yesus gatung di hau persilang. Ketika Yesus dicambuk di pasiak-siak sampai gatung di hau persilangi sampai jam 3 mate so tarida kasisiani magoro sampai dikubur hope Tuhan Yesus hana terjadi amanginang so tarida kasisiani bertemu di dosudi baru tabereng dia kacarita na mangihut murid-murid itu bersembunyi di sebuah rumah isordak sudi pintui nangadong lubang-lubang tertutup sudi mereka ketakutan. Tetapi walaupun mereka meninggalkan Yesus ketika Yesus disiksa, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, murid-murid tidak nampak satupun kecuali akabarupuani, dohot namorai, namangalehot tanona kuburan di Tuhan Yesus. Aleholan hehe Yesus isido perjudi didudui, akka anggiki
sesiaki. Ngaso tayo ngok be Tuhan Yesus. Jodoh hita tahalupahot Tuhan Yesus. Molodong las di rohat tadi bagasan ganup pernguluan jodoh tahalupahon di mana. Molodong akau laut tanama belas rohat jodoh tatadikut Tuhan Yesus. Hiraswadong Tuhan Yesus. Diganupak kau laut jodoh hiraswadong Yesus. Mamuka akau laut dang Yesus perjulu tajo. Akan asing do perjulu taulahon. Tatadikut do ibana. Alai molo Yesus tung petatadikut ibana di dok. Lau johamu dok matuaka anggiku kepada saudara-saudariku ninna idok do pehita kanggina idok do pehamu amanginang au dohot hita saluhutna anggina ale-alena ima holong ni Yesus asa maluta tadi ko petuhani dang tayengok petuhani mamuka ulaut tasiga do pari alayang go Yesusi diingok do hita jala hita do parjulu dia turehon atau mamuka sonari dia tumikos ma tasadari derita urang betaru tahalupahon iban haru tatadikut de bana tikki di hau parsilangi tikki mate be bana dang ta bereng ale ngo Jesusi bereng ma tiingo do hita atong kanu pare kanu tikki urang betahalupahon iban ala totong da meima de honon na tuhita molo saya taluluido ibana ima holong nasihat Tuhani ima holong nopel nasihat Tuhani ketika kita ditinggalkan oleh orang lain ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang terkasih atau mungkin kita dimusuhi oleh orang-orang banyak taingo majo songon na pinatupan ni Jesuson tong diha holong yak kamusuna tong do diha holong yak kana manadikon persejaran do dihita marhiti paskahon. Ketika banyak orang yang meninggalkan kita, ketika banyak orang yang menghina kita, tong mata engok nasida, tong mata engok manangyakon, ayajaran itu Tuhan Yesus doon, song halak Kristek kita, namang yuton Tuhan Yesus sih. Abanginang, mengapa kepada murid-murid yang pertama diberitakan, dang tuak kana asik, ala memang murid-murid do anon, nalah mabaritahon kebangkitan di Tuhan Yesus, marhitiaha. Berhita beribadah setiap minggu, jalan marjamita setiap minggu. Sahak ma itu hita nuain. Tuhita do dibaritahon haheon di Tuhan Yesus. Asa hita ma nuain murid-muridna, hita ma ale-alena, hita ma akanggina. Nuain tugas tama. Laho ma maritahon barita nauli tareng utu haheon di Tuhan Yesus. Buhado cara tang pala marjamita bihamu dilanggatan. Cukup tunjukkan perilakumu. Bagaimana Tuhan Yesus sesungguhnya bangkit. Tunjukkan perilakumu bagaimana kasih Yesus yang sangat besar itu. Datang makaholong yang kajolma. Olu di mana hasid, olu di mana mati holanala ni holong ni. Holong na tuak kajolma. Songoni mana kita. Tatiru me. Dia kapangalahota. Ima zamita na muli. Jala tuhita do. Disuruh sa sibuan dami hita tuak kana asing. Dan sibuan hagut turun. Unang do tu dia hita lau ijebu pe berbeda lau tu gerejo tok berbeda lau no tuarisan tok berbeda sa tu gereja be tok berbeda ulo songonido dang yakim biau dang ale ni Tuhan ibiham ale ko sebalik na do hudia behamu membuat damai ma molo berbeda pe ijebu buan mahadamio molo berbeda di pergerejoan buan hadamio. Walau berbeda di tengah-tengah nyari sana lagi di gereja, kita maju mulu babuan hadamion. Ai ina matugasnya kena prosian wai. Borhat mahita marlujung mahita mamaritahot Tuhani, ringgas mata babua. Naung hehe Tuhani, marhiti pangalaho dohot hatatta. Sitiruam mahata pabahenan dohot kasifat ta masing-masing. Asalam gudang jolma porsia tu Tuhani. Alania manginang Paskah Yesus benar-benar bangkit, membuat murid-murid keluar dari ketakutan dan berani memberitakan kabar sukacita. Saru pada songok kita nuaing, sudidu hita nuaing di bagasan biar ni roha. Ada ni masalah ekonomi nuaing, aburak beta hilala, yakin doa. Di perkara jua peburak beta hilala, huluar pehita nuaing mabiar, lahu belanja pe mabiar, lahu tudia pe mabiar. Sudidu hita diguhi biar. Ale paska sadari ummaddo tu hita. Hehe mahonunga hehe Jesusi. Las marham ima wahem mangalu biar di roham. Asa malu mabiar peho getti minuhut kewaspadaan marhite
tangiang. Dan mabiar be asal-asal mabiar. Ale mabiar marhite kewaspadaan. Alaniaha karena sebagai orang Kristen katakanlah Yesus telah bangkit. Ia telah mencabut rasa khawatirku, mencabut rasa takutku, mengganti dengan kewaspadaan. Asabur hak mahamuang ulau song ulau nasoman alai diguh yang kewaspadaan. Poro songoni do hita. Jo mahitan no torus ganubari marlojong di parngoluan tahun. Jala patuduh las di rohatta alang ahehe Yesusi dang bedigo ibiar. Gabe pikiran non gabe ubirak kita nuaing. Tua hadu warna tu virus nama saun. Berek kamu manuaing status. Ya do hubani status songoni. Ngadong bemapa status nuaing. Corona asih majoruham. Laho mo siya portibyo. Lalu jahami din neba. Nang apa lo boto isi corona. Ubenda gabe pola martang yang ibarat si corona. Hati-hati kita. Unang alan ibir ni rohatta. Gabe tangkap si corona Tuhan. Gabe tu ibadah kita mengaduan. Gabe ta elek ibadah lau siya portibyo. Alan ini dibayang tu kita nuaing. Rasa takutmu hilangkanlah. Rasa khawatirmu hilangkanlah. Gantilah dengan kewaspadaan melalui berdoa kepada Tuhan. Asa molo songonido. Getiommu rasa takutmu, rasa khawatirmu marhita tangiang. Tangiang nah marsitutu Tuhan. Manangyakon dirimu, manangyakon keluarga. Manangyakon pamarentatta. Mau lihat ya mata adong presiden na betul-betul peduli tu negara. Na mangalehong gulu na tu negara. Tangyakon iban. Tangyakon keluarga. Tangyakon nuang ak menteri. Ak sudi pamarentatta nuang baik di pusat dohot daerah. Iba tadata na marpaska hita. Dohot kita manangyakon na sida napasi dohot do hita. Mangurupi na sida dinatolapta mapahip pangurupiyo. Ingotak ka para medis na rela na sida dijulutta sebagai orang terdepan, garda terdepan, mangalehon nyawa idahamuma ngapala gudang na sida modik. Tangyakon na kekeluargaan. Lungun na dihilala na sida. Apalama te mabapana do omakna. Kula menyelamat ton halak. Gebetaring mana sida dong manang yatim, adong manang piatu. Tangyakon na kekeluarga na terikon. Bolo songonido tadda mahita na marpaska. Dada holan waspada dohok manangyakon derita. Dada holan marlasiroha tu derita. Le dohok mahita. Waspada dohok manangyakon ganup na humaniak kita. Isomma tadda na hita marpaska saling mangurupi. Udutna saling manangyakon. Tung margugo mahita tadok magugu di bagasan rohatta dohok di bagasan nakaulanta. Selamat Paskah pada kita. Seluat nare selamat Paskah pada kita. Atong margugo mahita martangyang mahita. Mauliati madipasahat rohanami tuho wali Tuhan. Dihobasi hatap pami di bagasan tikyon. Disungguli hatap pami di bagasan tikyon. Ikos osiholan do rohanami ala Tuhan Allahumma cupakko sianak kana asing. Asanggiat di bagasa pernguluan nami ho mahu perjolu huju hami hulului hami. Asaguk madihami dami. Asado masya kami roha biar. Walau pesaya gurang akabir ni roha di partibion. Alay aladong doho di hami. Upake hami mabir ni rohai. Kami hugati hami may doho tangyang. Dohot kewaspadaan nami. Asa ingot kami manangyakon diri nami. Manangyakon keluarga nami. Manangyakon sadok partibion. Asa tuho mahami mangadualu. Dang tuna asing. Asa tuho mahami mardingot marhabiaran. Mangelek dangak katuna asing. Tuhan asih roham. Anggiat manang dipaskan tikyon. Sisada tangi yang mahami ganup marsada-sada. Salut na hala Kristen sadok partibion. Tuhan huingot tami do. Diod di Hosea Abraham do. Saluhut na adong di Sodom dohot Gomora. Mulu adong nimmu 10 halak pre. Na marsitutu mangido tuho. Dang ripas sonom mu Sodom dohot Gomora. Alania li Tuhan posto rohanami. Mulu adong dohami saluhut na. Halak Kristen na adong di Portibion. Apala 10 pe. Na marsitutu mangido tuho. Posto rohanami. Hatop malalu nama sosial kami. Dan pula 10 bihami Tuhan. Ratusan bahkan ribuan kami. Narong di Indonesia. Laho mangudihon negara namion.
Asanggia tali Tuhan lalu ma akan nama sosial kami. Pos dorohan nami le Tuhan. Tangi honom ma akan tangi yang pangodianan namion. Ala olo doho mabigi jala padangi honaka saluhut na pangodianan na pinasahat niya ka na porsia mahamin waing na marsitutu manaik kami martangi yang tuho pangido Tuhan asa anggiat lehonom mudi hami habisuhon gogo doho sudia kaparamedus dohot pamarenta nami asa marbisuk kami le Tuhan mangulahon dohot mangidohon marsitutu tuho laho pasai honak kana masa dohot biar ni rohanami ibaga sepertikin nama ngoton hatop matikina pos do rohanami pos do rohanina posomon salpuma akka pandemion dada hola siat tongani hutanami siat negara nami doho siap portibion marhite Kristus Tuhan nami ala rap dohami dohot saluhutna alak na porsia di portibion lubi sian 10 halak mangudihon negara namion mangudihon portibion namion alani tangi hom matang yang nami tangi hom ma ele-ele pangiduan nami tarapul makkana matayan margugu ma akana tongot di bagaya sanak kafar sahiton asa tubi ibu jumpa kahama malum ni parsahiton marsura-sura kami mardame sonak asa rappa mi marpas kamu setu akka pertikian dan engro beribadah di tongan di bagas di huria mona ni Tuhan laho marpaskah dia ke minggu si ganup minggu mangulup pun ari hamonangami sian ganup ragam ni akka hasusaan marhite Kristus Tuhan nami tangi homma ele-ele pangiduan nami amin. Tamulate homma hatani tuhatta amaginang tapasahat ma pelian na muli tu tuhatta los disomma tapasahat pelian sada dohot pelian 2 nang tuhamu saluhudna na adong di tongan ibagas sadarion uhut magugu ta dehon jala tahoguluhon buked nomor 515 buked deta 515 gugu mate dehon jala gugu ma tahanguluhon edion maridde mahita hut mata pasahat peliata todo pandidebata martangi yang mahita. Ale debata amanabi na di banua gijang hono harorwan ni saluhut selehon lehon na dengkan dohot nasa uli bahasa nama uliutus. Upasahat hami masian na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Say jalo mega buap na husus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti. Asa ho parhasya kami pelianon pati pulhon harajaw murito mga tongan ni huriam. Dohot di portibion. Buhay maroha nami marhita hita tordim. Asal mutan hami godang ni selehon-lehon mi tu hami.
Asalam kir-kir kami medok mauliate Tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata amanami jala para siroha, mauliate marohanami jala pujion nami maho, alanaong ditubuhoko hami padua haliho siya godang ni asini roham to pakrimun na mangolu, marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate. Nung agabi si palua jala si Pangulu anak mi dihami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihut tonon nami. Namarlas ni roha dohami nuaeng marningot haheon nai. Nunga talu sibolis, talu hamatean, talu banua toru, dang mabir behami mida hamatean dohos sorokna, nunga monang Tuhan nami, ulubalang nagugui, ibana do manogihok kami siyan hamatea Tuha heheo sogot, alani iupahan hupangido hami saya si maroham, patukumaha porsyon nami maniop parita na ulii, asau nang ganggu rohanami di nahubolus sami hamateani, saya usungguli marohanami dohot rohani dongan nami, asarap hehe hami sian parrohaon nami na buruki, asa tarulahok kami parangan na baru, saya pasu-pasu mahuriam dohot parbarita nauli nama maritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tersunggu lakka na pedem roha, jala hehe siat dosa nabi. Saya pos maruhanami makka persiai naung mardame jala merdumu hami Tuho, alani perdingganan na pinatupa ni anakmu. Saya pasabam jala pamalum rohanami, toppa marohana yas dohot tot di namasi hohot di bagasar rohanami. Asa terhajong jopok kami naung pitur hami, alani hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakirimun na mangulu di hami. Asa tarapul rohanami marningo takka dongan nami nang jumulun yalapmi. Jala asa tarapul rohanami manaus si taunod di hasyanganon. Saya apuli maakka namateyan, nadangol, napokus, nasomarina, akka namabalu, dohotakka, namalungut tu banua gijang. Marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale amanami na di banua gijang saya pinarbadiya magwarmu. Saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gicang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari. Sesa marusa nami songon panesa nami di dosa na dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hunto pangunjunan, palua mahami siang pangago. Paska mahita jala borhat mahita marlasiroh mawaritahon ari hayon nai ainang monang ibana sia salhutna habatiani jala jalo hamuma pasu-pasu di debatatta di pasu-pasu jale daramoti Tuhan debatama hamu di sodako Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asi marohana bidahamu di dopapko Tuhan debatama buhina Tuhamu jale di pasaur rohon madamena tutot di munabe. Amin. Amin.
semasa saluhutna. Selamat Paskah bagi kita. Selamat Paskah.